জীবনটা যার ব্যথা ভরা সুখ চাওয়া তার কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে জীবনটা তার ব্যথা সুখ চাওয়া তার কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে সারা জনম বাঁচলাম আমি দুঃখের দরিয়া আশা নিয়ে ফোটে কত আশা নিয়ে ফোটে কত মালতী গো কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে তব শ্রী চরণে শরণাপন্ন তব শ্রী চরণে শরণাপন্ন আশ্রয় দাও প্রভু আশ্রিত জনে এ গোবিন্দ যাক বাবা আমাকে চিনতে পারছেন আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ
প্রত্যেকদিন আমাকে পুজো করতে যেতে হয়। এই আত্তল গ্রামে অনেক দিন হয়েছে বাবা বাড়ি করেছি, কিন্তু পায়খানা বাথরুম করতে পারিনি, তাই মাঠে ঘাটে আমাকে পায়খানা করতে হয়। তো মাঠে ঘাটে তো এখন জমিতে সবাই সবজি চাষ করছে বাবা, তো ব্রাহ্মণীকে বলি আমাকে একটু ভোরবেলা ডেকে দিও, মানুষ জাগার আগে যেন আমি পায়খানাটা সেরে নিতে পারি। তাই যাক, ভোরের বেলা অন্ধকার অন্ধকার ভাব, এই মুহূর্তে ঘাটে গিয়ে আমি একটু পায়খানাটা সেরে নিই বাবা। হরিবল হরিবল। ভোরের বেলা একটা কীর্তন করতে করতে চলে যায় নদীর ঘাট থেকে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। এই ঠাকুরের নাম শুনলে বাবা পেটের ভিতর পায়খানা আর থাকতে চায় না, ভুটুর ভাটুর ঘুটুর ঘাটুর করতেই থাকে। কিন্তু নদী তো বাবা অনেক দূরে, এই পায়খানা নিয়ে তো বাবা যাওয়া যাবে না, পেটের ভিতর বাবা প্রচন্ড চাপ দিয়েছি। যাক, ফাঁকা জমি কেউ নাই, এই সুযোগে একটু পায়খানাটা বাবা সেরে দিই। হরিবল হরিবল হরিবল। কোন দিকে বসি বাবা? চটাম পায়খানা কি জ্বালা রে বাপ। কে কে মা? আমার জমিতে পায়খানা করছেন কেন? ওরে সর্বনাশ,
দেখেছেন আমার আগে গ্রামের লোক জেগে গেছে, তার জন্য গিন্নিকে বলে আমাকে আরো ভোরবেলা ডেকে দিও। কি আর বলবো এবার। ওরে মা, তোর জমিতে পায়খানা করিনি মা। তো কি করছেন? তোর জমিটাকে দেখলাম, জমির অবস্থা খুব খারাপ, তাড়াতাড়ি সার মাটি দে। ঠিক আছে, দূরে যান, ভাগুন। কোন দিকে যাই বাবা, কোন দিকে যাই? এইদিকে হাঁকবো এবার। আচ্ছা কাণ্ড রে বাপ, এই গ্রামের লোক এত আগে জাগে কে জানে? আমার জমিতে কেন পায়খানা করছেন? পায়খানা করিনি মা। কি করছেন ওখানে আপনি? দেখলাম তোর লঙ্কার গাছে পোকা লেগে গেছে। পোকা লেগেছে? হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে হবে না, ভাগুন। ওরে সব বোনাস, মানুষের জমিতে পায়খানা করা কি জ্বালা গো। কিছুদিন আগে হয়েছিল হুড়সির বাজছিল, সুর করে বাজাচ্ছে হুড়সির একবারে। যাক, এখানে পায়খানা ছেড়ে নেই বাবা। হরিবল হরিবল। ইস বাপরে, অল্প স্বল্প পায়খানা হলো গো, 1.5 কিলো হালুয়া পাকার মতো। বাবা, দুপুরে সজনার শাকগুলো খুব বাইরেছে গো। দুপুরে সজনার শাক বাইরেছে, শুধু একবার কালো হয়ে গেছে পায়খানা। সব বোনাস। সজনা শাকের জোর কত বাবা দেখেছো? সব বেড়ে গেল বাবা। যাক, পায়খানা তো বাবা করলাম, ঘটিতে তো জল নাই, নদী তো অনেক দূর। এবার যে কিটকিটাইছে বাপরে, কিটকিটাইছে মাগে। এবার কি করি, সমস্যা খুব। অন্ধকার অন্ধকার ভাব, জল যে কোন দিকে আছে, পুকুর যে কোন দিকে আছে, কিছুই তো বাবা দেখা যায় না। হ্যাঁ, যুক্তি আছে বাবা। ঢিল ছুড়বো, ঢিল ছুড়ে দেখবো জল থাকলে টাবুং, না থাকলে খটাস। এইদিকে মারি, বাবা কেন পুকুর যে কোন পোচ্ছার বাড়িতে পড়লো গো, ঢেলটা জেগে খটাস করে উঠলো একবারে। যাক বাবা, এবার এইদিকে মারি তো, বাবা এত দূর ঢেল গেল বাবা, জল নাই। এইদিকে মারি, বাবা বাবা। এদিকে সাহা আছে না গো, রঞ্জিত সাহা, ওই ছাগল গরুর ডাক্তার, ওর ডোবাই যেয়ে পড়লো ঢেলটা। এই পায়খানা নিয়ে কি এত দূর যাওয়া যাবে? এত দূর যাওয়া সম্ভব নয় বাবা। যাক, কেউ তো নাই, এই সুযোগে জমির আলে একটা ঘুষুরে নেব। ঘুষুরে নেওয়ার পর চলে যাবো নদীতে গিয়ে স্নান করবো। হরিবল 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 হরি। গ্রামের লোকগুলো ভালো নয় গো। জমির আলে তালের গাছ লাগিয়েছে, কে জানে? জমির কোনাতে তালের গাছ যেমন ঘষরাজি ঘটাম করে লাগলো। ওরে বাপ, একটু আছে বাবা, আর ঘষার দেওয়া যাবে না। জমির আলের ঘাস কেটেছে বাবা, একবার ঘাসের মাথাগুলো আছে ছাল বাকলা ছুটে গেল। যাক, এইভাবে চলে যাবো ঘাটে। এবার ঘাটে গিয়ে স্নান করলে পায়খানা পরিষ্কার হয়ে যাবে বাবা। জয় ও রাধে, জয় ও রাধে, রাধে রাধে বলো, নদীর ঘাটে চলো। জয় ও রাধে, জয় ও রাধে, রাধে রাধে বলো, নদীর ঘাটে চলো। এই যে বাবা, ঘাটে চলে এসছি, আর টেনশন নেই বাবা। এবার একটু মুখটাকে একটু পরিষ্কার করবে। খদর বদর খদর বদর খদর বদর খদর খদর। এত গন্ধ কেন জল গো? আর পচা পচা গন্ধ, জল এত গন্ধ হলো। এত গন্ধ কিসের জলে? বাপ রে বাপ, দেখি তো একটু ভালো করে। ও গে মা, সব বোনাস। আমি যেই ঘাটে স্নান করি সেই ঘাটে একটা মরা লেগে গেছে। এই মরা লাগা ঘাটে যদি আমি স্নান করি, লোকে যদি দেখে ফেলে
যেই ঘাটে মরা লেগে আছে সেই ঘাটে ব্রাহ্মণ স্নান করেছে, আমাকে বাবা পুজো দিতে আর কেউ ডাকবে না। তাই বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে ছুটে যাবো ডোমদের বাড়িতে। ডোমদেরকে ডেকে নিয়ে এসে এই ঘাট থেকে মরাটাকে পরিষ্কার করার পর স্নান করে বাড়ি যাবো বাবা। হরিবল 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 হরিবল। যাই ডোমদের বাড়িতে যাই। ওরে বেটা ডোমলা, हम छोड़ ले बानी की कर हंसते कर हाँ? अरे लचपचिया, अरे साला काय बोला छे ओ लचपचिया, ओके बाबा दूसरा दे सड़क। अरे साला हर हा बहिन छ कौन बदल चाहो मत है। अरे भैया हो कहने सियर ए साला काय बोला छे हो तोरा के हमरा के बोला छिया। हाँ सुन हम कहे बोला छे जानते ना कहे के तारे वाले अरे दारू के अंदर भूंजा डाल में लिखा ओ चाट वही में चाट छे वही में दारू छे भैया। हो एक के साथ पी बता ठीक है हम मुआ के दारू लची हां हम चाट के दारू हर भरनिया कहाँ रे भरनिया भरनिया गु खाई जाय छे भैया। गु खाए और हमार जो 10 का भरनिया छिया ना हम दुलवा ले के खाते में छोड़ ले बने कोचू भीटा कोचू भीटा में हाँ। हमार भरनिया गाले छे पोखर के पहाड़ में गु खाई जाय। गु खाए हां जे सान माना घाट छे ना पोखर छे ना अच्छा। और आदमी नहा लेके जायले छे हागले छे ओ सुअर खाइले छे। अच्छा अच्छा तो देख ओ भैया हाँ। ओ हमारे भरनिया भागे भागे जाए रे भैया हम तोहरा बुला हमारे भरनिया भागे भागे जाए रे भैया तोहरा बुला हमर भरनिया भागे भागे जाए रे भैया तोहरा बुलाए अरे बड़की भरनिया के पच पच गो बच्चा अरे बड़की भरनिया के पच पच गो बच्चा ओ भैया अरे संगे संगे अरे संगे संगे तेरे भौजी भी आई रे भैया तोरा बुलाए भरनिया भागे भागे जाए रे भैया तोरा बुलाए छोटकी भरनिया के सद सद को बच्चा छोटकी भरनिया के सद सद को बच्चा ओ भैया अरे बोल ना रे मरते तकर संगे संगे तोर संगे हो तकर संगे संगे बुढ़िया पिया रे भैया तोहरा बुला भरनिया भागे भागे जाए रे भैया तोहरा बुला ए भैया हां भैया बहुत नशा है बोले छे भैया। नशा चल लिया तोहर हमार काम कौन छे भैया बोल। ओ हमारा काम सुन हम तो डम छी हाँ तो देख देख हम डम छी हां तोर माई हां हमर माई हमर माई एके माई एके माई तोर बाप हां हमर बाप एके बाप एके बाप हां तला हमर माई तोर के लागे रे तोर माई हमर साली लागे रे।
सच बात हाँ 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 अच्छा भैया और एक बात हुआ हाँ बोल हमार मौगी हाँ हमार मौगी तोर भौजी हाँ तर तोर मौगी हमार के लागे रे हमर मोगी तो सास लागे रे सही बात है ना बहुत नशा चल भैया लगे हाँ। हम ऊपर बाजरे रहे हम कलवा डोमना हम ऊपर बाजरे रहे कलवा डोमना हम ऊपर बाजरे रहे कलवा डोमना हम ऊपर बाजरे रहे फुलवा डोमना हम ऊपर बाजरे रहे फुलवा डोमना अरे शुक्री चराता है घट पहरा देता है अरे शुक्री चराता है घट पहरा करता है भैया यही तो हमर का ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमना हम लोग ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमना बहुत नशा चढ़ गेले छे भैया हम अंधार देख ले छे हट मार दे तो मुंह साला के बेटा तो मुंह में कौन घुसा दारू लेके पी ले छे फूर कर ले छे मर दे ए अरे कौन मत छिया यो भैया हाँ? हर दारू के बोतल का ना किसी अरे दारू के बोतल है ना छिया मर दे दारू सब खत्म कर ले छे पी के लखत नहीं खेरे भैया भैया सुन बात छोड़ दे अब निशा अब पिसा चढ़ गेले छे बिस्तर लगा है जा सोच अरे मर दे रे अरे उन्हें कहाँ बॉमी कर ले छे हमर मुंह में बॉमी कर दे बोमी के हम ना फेंक लियो बोमी के हम खा ले लियो काहे बोमी के फेंक देबो तो निशा छूट जाई थे ओहे खातिर हम बोमी के खा ले लियो भैया बिस्तर लगा हमर बिस्तर लगा बिस्तर कहाँ बारे बिस्तर ने जब माट सोप दे से है जे लडवे सो ओ बुढ़िया नानी गे हट हम तोर भाई छे नानी ने के छे मर दे कहा हम तोर भाई छे नानी छे ओ हम जब घर में छे ना तो बुढ़िया नानी के हम कहते रहे अच्छा बोल बोल का कहते रहे जानते रहो तन की ओ थोड़ा बुढ़िया नानी गे घोसी घर में बिछना करिया दे बुढ़िया बुढ़िया नानी गे घोसी घर में बिछना करिया दे अरे नई गहम के लच बच रटिया मोदी मदर की दाम भैया बुढ़िया नानी गे वैसा घरा में बिछना बढ़िया गे भैया बहुत हो गेले छिया सोच बहुत बहुत बिस्तर लगा अरे भरनिया का छोड़ ले बोलना छोड़ दे तू सोच एक बार हाक मार दे तू हाँ छोड़ दे सो अरे आराम से सुत रे अरे हमरा के बहुत दिन लागले छे रे ऐसे सुती रे हाँ ए भैया तो हमरे ऊपर लट रहा से ना करे अरे मत पादना नहीं रे हाँ अरे तर मुआ इतना चौड़ा चौड़ा लगा था अरे कहे हमर चूतर छे भैया आ जाता ए पकुआ दौड़ा हो हे लपकुचा मर्दवा अरे कहाँ गेल छे रे मर्दवा फातरा हो
भड़वा हाँ गे मसी भतर को देखल छो नहीं देखल छो ए लब कुछ मार दो भैया तू हमरा के खुजला छिया काहे रे ना दौड़ा हो ए भतरुआ भतरो हां भैया दोनों भाई दारू बेल सरिया दल में सुतल छो तो ना उठबू ए भतरो हो ए भतरुआ भतरो हो ए लब कुछ मार दो तो ना उठबू मुझा ना उठबू तू झाड़ों में झाड़े तुम्हें से उठले मुझा ए दारू ए ए तू हमरा के झाड़ू दे के माले छिया भौजी तो पूजा करो तू हां ए भा हाथ और झाड़ू में थूथू दे दे और दे ए दारू पियल चढ़िया ना सुतल जो ना ए भौजी रुक रुक भैया के मार हमरा के मत मार हां हम तो देवर छिया ना हां हमरा के मत तो मार तू ना, ना, देवरा रुक। छी दारू पियल चढ़िया धर में सुतल जो हम पीले छिया भैया हमरा के दारू पिला ले छिया बोल ओकरा के बोल तू दारू पियल छू ना तू ना पिए भैया हमरा के जोर करके दारू पिला ले छिया मार दे दारू पियल और मार ना रे अरे ऐसे कोई काल गल छे हमरा के मत मार भाभी अरे भैया हां भैया एक बात बोली तोर भौजी हमर झाड़ू से झाड़त रहा तू भैया के तू भौजी के शादी कर ले छिया ना भौजी तोहरा के शादी कर ले छिया हो तोर भौजी हमरा के कले से तू मरद से ना मोगी छिया हो हम ओकरा शादी कले तू से मरद से ना मोगी छिए हां हां मरद से तू मोगी छिए काहे हां काहे? तोर मरद तोहरा के मार ले छिया ओ ही बतिया देख देख अरे मौगी आओ भतरुआ तू भातार के नाचिन बा पूजा कर हां हाँ पूजा करबा पूजा तू भातार के मारबो भातार मारी पूजा करबो। हाँ हम पूजा करी हो टाके से रोए के लूर नहीं खे ओ मोटा घर में किछु नहीं खाल के मोटा आवाज से मोटे घर में नहीं कुछ खाए के आवाज से लठिया चमकाए के घर में कुछ नहीं के खाए के नहीं खे मोटा घर में किछु नहीं खाल के मोटा आवाज से लठिया चमकाए के लठिया चमका आवाज से लठिया चमकाए के रे मटुआ आवाज से लठिया चमकाए के रे मटुआ मोटा घर में किछु नहीं खाएंगे मोटा आवाज से लठिया चमकाए के मोटा घर में किछु नहीं खाएंगे मोटा आवाज से लठिया चमकाए के लठिया चमका रहा लठिया ओए इधर चल काहू कहत रहा घर में कुछ नहीं के खाए के नहीं की भैया काल तोरा के पैसा दे पैसा का कर ली से रे अरे एक पुआ चार दे ले छिया एक पुआ चार हां 1.5 महीना पहले 1.5 महीना पहले हाँ ठीक है सच बात एक पुआ चार एक बचन 2 गो लहसुन दो गो सूस 3 गो प्याज दो प्याज और 4 गो मरीच हाँ 4 ठो मरीच और कहत रहा घर में कुछ नहीं खाए के हाँ। नहीं की हाँ एक पुआ चार 1.5 महीना जाइए भौजी तू 1.5 महीना जाइए। तू बेच के दारू पी ले छिया भैया बेच के हाँ
महीना जाई मारो और हाँ। मारना और मारना रे डेढ़ ना जाई 1.5 महीना जाई हे मोसी एक पुआ चार तू बता एक पुआ चार 2 गो लहसुन 3 गो प्याज 4 गो मिर्च कितना दिन जाई तू बता बता देता 1.5 महीना तो जाई 1.5 महीना तो जाई कम से कम बोल ना जाई देवराज ओ 1.5 महीना जाई फासला नहीं कर ले छिया मानो रे गोटे दिन हम सुकोरी चुरा के भूखल बढ़िया खा के ना नहीं अरे मारा ले तो मारा ले बुढ़िया खन के तोरा ले अरे मारा ले तो मारा ले बुढ़िया खन के तोरा ले बुढ़िया या संतो मनिया कहाँ पाई मेरे हो बटुआ तार संत मने ना मिली ना बीजी हम कहा देखबे तू देखबे हम तो मने ना मिली हमार तू हमरा के शादी करबे कह शादी करबे हमरा के देख ई राजी बा दूसरे के मौके को सब ए, अरे वो कुमारी बा मौगी बा हो और दे और झाड़ू में मार ला कर अरे मरी मार के देख ओ देख हम छक्का चला तरी कैसे देख अरे माटी काटौले पकड़ कोड़ा ले रो बकाट से बदले ना हाय माटी काटौले पकड़ कोड़ा ले रो बकाट से बदले ना हाय अरे वही पकड़ में कोड़ा तो मारना वही पकड़ में कोड़ी तो मारना तूने बोले ना कहाँ पाई बेरे डोमारी दुनिया या सन दो मारा कहाँ पाई मेरे अरे रोही चारी ले कतला चारी ले तो बकीली चल लेना अरे वही पकड़ में छोड़े जमाना वही पकड़ में छोड़े जमाना तूने बोले ना कहाँ पाई तेरे डोमारा दुनिया ये संग हमनिया कहाँ पाई तेरे मारा कहाँ पाई बेरे डोमारी अरे हमारे सन देवरा कहाँ पाइबे रे भौजी भौजी भैया तोरा के बहुत मारले छिया भौजी चल हम दोनों भाग जाबे दादोन हाँ भौजी हाँ चल बहुत प्यार करबे भौजी हाँ है मर्द आराम भौजी, दादा हम भोजी छियो भौजी केने करे छौ भोजी कहाँ गेल हाँ मोगल न का अरे डोमानी डोमानी रे भौजी हो ए डोमानी अरे पट्टी मछरिया गहम के रोटिया कोने खिलाई तोरे भौजी हो ए भौजी হরি বল যাক বাবা ডোমদের বাড়িতে যাই দেখি বেটারা কি করছে अरे गहम के रोटिया पोठी मछरिया तू एकले रो बना हम रोके सुजुग ना देबे तू अरे मौगी रे ए भौजी केने এই যে কত যে বেটারা মদ খেয়েছে মদ খেয়ে বাড়িতে আবার গন্ডগোল শুরু করে দিয়েছে কি আর বলবো আমার এক বিপদ এদের যে আবার কোন বিপদ দেখে দেখি ওরে ফুলুয়া
भौजी ए भैया এই মরার কাঠটার সব এখানে আছে বাইরের দরজার কাছে। এ কালুয়া भौजी আছে भौजी बुला ले देख 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 आ रोक भौजी रोक रोक हम आइले छिया भौजी আরে দরজা খোল। खड़ास ए भौजी आ হাট! হারাম জাদা কি বলি আমি তোর ভকি না কি বললি? अरे हमर भौजी हो তো ভৌজি ভৌজি ও तो कौन छी हो আমি আমি ঠাকুর ঠাকুর। ए रे फुलवा के छे रे भैया कुकुर आइले छिया कुकुर বাহ! হারাম জাদা, ঠাকুর ঠাকুর हां ঠাকুর ठाकुर कौन छे হ্যাঁ, ঠাকুর রে বাবা ঠাকুর। ओ तू ठाकुर छी হ্যাঁ तेरा गड़वा फाक करी ফাঁক করবো কেন? इधर उधर करी भैया हम देखते हाँ, ठाकुर। कतरा ठाकुर है কি দেখবি তোরা রে? ठाकुर देख ले छिया भैया বাহ! হারাম জাদা পিছন দিকে কি দেখছিস? ए ठाकुर হ্যাঁ तुम ठाकुर छियो হ্যাঁ तो ठाकुर जी तो पीछे खुट्टा कहाँ ওরে হারাম জাদারা तो बांस कहाँ है बांस তোরা আমাকে কালী ঠাকুর দুর্গা ঠাকুর মনসা ঠাকুর মনে করেছিস যে আমার পাছায় খুঁটা থাকবে? कौन ठाकुर छियो আরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ। ओ 12 मन चाचा 12 না 18 মণ না রে বাপ। দূরে থাক ও গঙ্গায় নারে দূরে থাক। ए फूफा আরে দেখ বাবা দেখ তোদের বাবা আমাকে বলতো দাদু তোরা আমাকে কাকু বলবি। ए काका ससुर কাকা শ্বশুর না শুধু কাকু বলবি। ए खा खा খা খা না রে বাবা কাকা। ओ हाँ काका হ্যাঁ তো ব্যাপার কি হচ্ছে? ए 12 मन चाचा हमर मौगी छियो ना তোর মুরগি नहीं छी हो मुर्गी ना अरे हमर भैया के बीबी ও মানে তোর বউ। আরাম জাদা সেই বললো হঠাৎ করে বলছে মুরগি। हमर भौजी हमर मौगी आइला হ্যাঁ তোর आके हमके दोनों के झाड़ू से झाड़ दिला ও তোর দুজনকে ঝাঁটা দিয়ে पिटेছে। हाँ झाड़ दिला भैया और हम एक और पिछवाड़े में काहे माछी इतना ढन ढन ले छिया हो সর্বনাশ। मटर के दाल से का हो আরে বাবা হ্যাঁ ডালের উপর বসে গেছিলাম চাটে ए भैया गुगु बसाची हाँ गुगु बसाची পায়খানা করে জল দিতে পারিনি কি করবো আর? तो ए चाचा सुन দেখছিস বাপ দেখ ইস। এরা বাড়িতে যাবে কিনা ওই গান শুনবো কিছু কেমন গান শুনলু অঙ্গে না ঢঙ্গে গান শুনলি মোট ঠ্যাঙ্গে। ए चाचा हमर मौगी के हमर बहुत राग हो गेल छो और हमर भौजी के लाठी से আমাকে না ও তোর বউকে মেরেছিস ওইভাবে? और ये पोखरी हमर डूब के ও मो পুকুরে ডুবে গেছে। ঠিক আছে কাঁদিস না কাঁদিস না আমি থানায় গেলাম हाँ থানায় अरे গেলাম। रुको, रुको। काहे थाना हो বউটা জলে ডুবেছে তোরা মেরেছিস আমি থানায় যাচ্ছি। ए रुक 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 तू हमरा के खोज दे আমি খুঁজে বের করবো। হ্যাঁ। হায় সব বোনা যখন জলে ডুবে গেছে কত দূর গেছে আমি কি করে বুঝবো রে? তাহলে আমি ধ্যান করতে হবে আমাকে। হ্যাঁ। ধ্যানটা সেরে নিয়ে দাঁড়া। ব্যালকনি থেকে পড়ে গেছে ব্যালকনি থেকে। হ্যাঁ ব্যালকনিতে শুয়ে থাকতো না ব্যালকনিতে। ए चाचा जल्दी कर মন্ত্র করলে ए भैया ठाकुरा के बुखार चले छियो ए चाचा ए मामा ससुर तोरा के बुखार चढ़ल से তোরা কতদিন স্নান করিসনি বলতো? हम 6 महीना से नहीं 6 মাস স্নান করিসনি? হায় সর্বনাশ শরীরের গন্ধ কি গো ছি 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 का है? কাটা গন্ধ। और हम তুই কতদিন স্নান করিসনি? और 2 दिन बाकी छियो 1 साल होने से এ বাবরে 1 বছর হতে 2 দিন বাকি আছে। हाँ। দেখ ব্রাহ্মণ মানুষ পরের বাড়িতে পুজো দেই পরের বাড়িতে খাই। এই যে ধুতি পরের দেওয়া ধুতি দিনে আমার বউ 5 বার করে শ্যাম্পু সাবান দেয়। 5 बार হ্যাঁ ए भाई আর এই যে ফোঁতা দেখেছিস ফোঁতা দেখ আরে এটা কি রে? शुक्र एकरे करे पर सुतल छियो
এটাতে শুয়োর শুয়ে থাকে। হায় স্বপ্ন, যেটা আমার গায়ে আসলো কি করে রে? শুয়োরে মুতে যে পেচ্ছাপ হয়ে গেছে আর ওটা আমার গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। তোরা ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করে দিলি রে। হায় হায়, ওটা শুয়োরে হাগেছে ওটাতে। ছি ছি ছি, গন্ধ। আরে তোদের বাড়ি গঙ্গা জল আছে? हाँ छी গঙ্গা জল দে। ए भाई হ্যাঁ গঙ্গা জল দে। সর্বনাশ করলি তোরা আমাকে। बहुत अच्छा पानी छी দে। এলো গঙ্গা পানি। ওরে গঙ্গা জল? হ্যাঁ। দে বাবা দে। আরে গঙ্গা জলের মুড়ি কেন বাসছে? अरे गंगा में आदमी नहाले जाले छे ना, इसमें चावल आवल सब। ও মানে অন্ন দান করেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। ওং আম্বে বাবা বালিকাং কাশ্য চন্দ্রন হিয়ে তোরে ভবং ইয়া শান্তি শুদ্ধই নও। আরে গঙ্গা জল আস্তে আস্তে কেন গন্ধ করছে? हाँ আস্তে আস্তে গন্ধ যে। ये 3 ताला का गंगा पानी छे। 3 তালা? हाँ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী। হ্যাঁ। দে তো বাবা, আর একটু দে তো। और लो ना। ভালো করে পবিত্র হয়ে নাই। হ্যাঁ। ওং আম্বে বালিকাং কাশ্য চন্দ্রন হিয়ে তোরে ভবং ইয়া গচ্ছ ইয়া সুস্থ ইয়া শান্তি শুদ্ধই নও। এত বের গন্ধ কেন রে? अरे 3 ताला नहीं के समझ ले छिया। না তো। अरे दारू दारू। এটা মদ। हाँ 3। এটা মদ। ওরে হারাম জাদারা, সর্বনাশ করলি রে। ব্রাহ্মণের অঙ্গে যদি এক ফোঁটা মদ যায় 14 বছর দেহটা অপবিত্র থাকে। তোরা তো আমার সর্বনাশ করে দিলি। ये जन्म बेकार हो गल जो যা আবার হয়েছে, তোর বৌদি হ্যাঁ। এই কাতলামারি পুকুরে ডুবে আছে। यहाँ डुबले छिया। হ্যাঁ এখনো মরিনি, বেঁচে আছে। जल्दी जल्दी उठा दो আমি উঠে দিব। हाँ এবার কি আর করবো, নিজের একটা বিপদে ছিলাম, পরের বিপদটাই উদ্ধার করি। যাক, কাবলুন ঘুর 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 ঘুর। আরে বউটার মাথায় চুল আছে। हाँ बड़का बड़का बाल छिया। বাট! রামজাদা, মুখের ভাষা ঠিক কর। हाँ और हम बोले छिया तो ठीक काहे बोले। चिचिया छो মুখের ভাষা খারাপ কেন রে? हमार मौगी के इतना लंबा लंबा बाल छी রামজাদারা মুখের ভাষা খারাপ কেন রে? खराब छी काहे भाषा खराब हो? এগুলো কি চুল? अरे हमारा भाषा में बाल बोल ले छिया। হায় সর্বনাশ, এই জন্যই বলে গো, এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি। এই চুলকে আমরা শ্যাম্পু সাবান দিয়ে কত যত্ন করলাম, আর এই চুল ওদের বাড়ি গিয়ে ওইটা হয়ে গেল। যাক বাবা। আরে ফুল আছে? हाँ फूल छिया कर। এটাই হবে তাহলে। বৌমা এসো, বৌমা এসো এসো এসো। এই যে अरे এসো। माराले तो माराले चुड़िया घाटे तोड़ाले। माराले तो माराले चुड़िया घाटे तोड़ाले। हे दौड़ा एक उड़ा छे। হায় সর্বনাশ, ওই শুয়োরের গু পরিষ্কার করা ঝাঁটা দিয়ে আমাকে পিটলি। हाँ আমি ব্রাহ্মণ। ब्राह्मण अच्छे। 12 मन चार कोई छिए तो हमार भौजी के हाथ काहे पकड़ा ले छिया मर दे। ওই জলের ভিতর ডুবেছিল, কোথায় কোথায় হাত পড়ছে, ঠিক আছে? तो गड़वा काहे ना धरले से আরে বাবা, জলের মধ্যে বুঝতে পারছে কোনটা হাত আর কোনটা পা। যেখানে ভাই ধরে উঠেছি। अरे दूसरा जगह पकड़ ले छिया, हाथ काहे पकड़ ले छिया? केना हाथ? हम ओकरा समाज में ना लो। কি? तू ओकरा के शादी कर ले जा। হাত! ए मर्दो एक बार सुन। हाँ तुम्हारा साथ हम नहीं जी। ये ब्राह्मण चाचा जी हमरा को ओकरे शादी संगे कर लो। থাম মাকে, থাম থাম। এই জন্য বলে ভালোর নাম শালা। ভালো করে বউটাকে বাইরে করে দিলাম, এখন বলে ওদের সমাজের আমাকে বিয়ে করতে হবে। हाँ तो हाथ काहे पकड़ से तू আমি তোর কাকা উসুরগে, ও কাকা উসুর না, শ্বশুর, কাকা काका শ্বশুর वसु না, শ্বশুর শ্বশুর। ए ससुर जी ধ্যাৎ! हमारा को शादी कर लो। এ কোন জাতের বেটি চাকরা রে বাপ? ভাগ! শরম লজ্জা নাই রে বাবা। থাম না গে। কি আর করবো, ডোমের বউটাও ভালো আছে না, বিয়া করলি ওরে। ভাগ! বেটি চাকরা লজ্জা নাই গে। যেখানে সেখানে পোকার হয়ে জামা। আমি যে তোর কাকা শ্বশুরকে কেমন করে বিয়া করবো গে? शादी नहीं करेगा तो जोरीमाना लगेगा। কি? हाँ বিয়ে না করলে জরিমানা দিতে হবে? হায় সর্বনাশ। ये हमार नियम छी এবার ব্রাহ্মণ হয়ে ডোমের মেয়েকে বিয়ে করলে মানুষে মন্দ বলবে। ঠিক আছে বাবা, জরিমানা দেবো, বল কি নিবি? हाँ 50 किलो सुअर का मांस। শুয়োরের মাংস 50 কিলো। हाँ হায় বাপ, এখন কত করে কেজি গে? 200 रुपया किलो। 200 টাকা? 200 টাকা কেজি? হ্যাঁ। আমি দিতে পারবো না। हाँ तो शादी कर ले जा। না, দিব দিব দিব
দিব বাবা, দিব দিব দিব। আর लगेगा 1 कुंटल आलू। 1 কুইন্টাল আলু? हाँ বাপরে, আলু এখন কত করে কুইন্টাল রে? 30 रुपया किलो। মাকে 3000 টাকা কুইন্টাল রে। और लगेगा 50 ग्राम जीरा। 50 গ্রাম জিরা। हाँ আচ্ছা, তারপর? और लगेगा 1.5 कुंटल चावल। 1.5 কুইন্টাল চাল? हाँ আরে চাল কত কুইন্টাল রে? हाँ 2600 रुपया कुंटल। হ্যাঁ, সর্বনাশ, আমার জমি বাড়ি বিক্রি করতে হবে বাপ। और सुन हाँ। और नमक लगेगा 50 ग्राम। 50 গ্রাম हाँ লবণ, और तेल 100 ग्राम। 100 গ্রাম তেল। हाँ। মানে কি করবি তোরা? हम खिचड़ी बनाएगा, सबको समाज के आदमी को खिलाएगा, तब इतना हमारा समाज में लेगा। ও মানে তোরা খিচড়ি বানাবি, হ্যাঁ। 10 লোকজনকে ডেকে খাওয়াবি, হ্যাঁ। তারপর সমাজে উঠে নিবি। যাক, ডোমদের খাওয়া ভালোই হবে স্যার। 1 কুইন্টাল শুয়োরের মাংস, 1.5 কুইন্টাল চাল, 1 কুইন্টাল আলু, এতগুলো যদি সবজি হয়, জিরা দিবে 50 গ্রাম, बहुत अच्छा 100 গ্রাম সরষের তেল আর 150 গ্রাম লবণ। তরকারি স্বাদ ভালোই হবে, ভালোই হবে। लगेगा। हाथ चाट चाट के खाएगा। হ্যাঁ, সবাই মিলে আসবেন, তরকারি স্বাদ খুব ভালো হবে। ঠিক আছে বাবা, দিব। और भौजी হে ব্রাহ্মণ চাচাজি, হ্যাঁ আমার আবার শোন, হ্যাঁ, বল মা, কি বলবি? আমার এক দাবি আছে। ও তুইও নিবি? হ্যাঁ। আচ্ছা বল। আমার এক ছুচিয়া চাই। কেন, এরা কেউ দেয়নি? নাই দি। আরে বউটার অসুবিধা নাই, হতে পারে, তো ছুটিয়া দিলে কি অসুবিধা তোর রে? এ চাচা, তুই দিসনি, তুইও দিসনি? हम ही लेके हम चले ना दे सके। ঠিক আছে বৌমা, আমি তোমার শ্বশুর, আমি দিব। মানুষের তো সুবিধা অসুবিধা হতেই পারে। বউ মানে বেটার বউ, মানে ভাস্তা বউ, মানে নিজের মেয়ের মতো, আমি দেবো। চল মা, ঘরের পিছন দিকে চল, 1 ঘটি জল দে বাবা, দে। মানুষের তো অসুবিধা হতেই পারে, তাতে কি হয়েছে? হ্যাঁ চলে গায়ে। ये मंत्र करबे ना का? अरे अरे वहाँ का हाथे ले छे मर दे। তোরা তো বলছিস বউটাতে বলছিস ছুচিয়া দে, अरे वो बात नहीं के छे मर दे। তবে তবে अरे हमारा भाषा में नाक के नथनिया के छुचिया बोल ले छिया। এসে দেখো। তোমরা এই নাকেরটাকে বলো ছুচিয়া? हाँ হাই সর্বনাশ। আর আমরা পায়খানা করার পর জল দেওয়াটাকে বলি ছুচিয়া। ঘাপ্পাচ্যাং, ঘাপ্পাচ্যাং ওইটা বলি আমরা ছুচিয়া। হাই সর্বনাশ। তো ঠিক আছে বাবা, সবই দেবো। তো আমার একটা কথা হচ্ছে, হ্যাঁ। আমি যেই ঘাটে স্নান করি সেই ঘাটে একটা মরা লেগে আছে, হ্যাঁ। মরাটাকে বাবা সরিয়ে দিতে হবে। ठीक छे। আর একটা কথা বাবা, তোরা যা যা চেয়েছিস আমি সবকিছু দিতে চেয়েছি, हाँ কিন্তু আমার একটা দাবি আছে, তোরা কি শুনবি? अरे तू हाँ। इतना चीज देगा, हम एक चीज नहीं देगा, जरूर देगा। তোদের মুখের কথা আমি বিশ্বাস করবো না, এখনই 2 বোতল মদ খেলে সব ভুলে যাবি। হাতে হাত দিয়ে কথা দে। दे भैया हाथ दे। শোন বাবা, हाँ হাতে হাত দিয়ে কথা দিচ্ছিস, हाँ তোরা যা যা চেয়েছিস হ্যাঁ। আমি বাবা কিছুই দিতে পারবো না। তোরা ঠাকুরকে ঠকাবি, মাথায় হাত দিচ্ছিস, ঠাকুরকে তোরা ঠকাবি, ঠাকুর মানুষের বাড়ি ঠকে নিয়ে আসে। যাক বাবা, আসলাম তাহলে। হ্যাঁ हाँ। শালা শুয়োরের বাচ্চা। ए! हमरा के गाली दिले छे। কই কই গাল দিলাম তোকে রে? अभी सुअर के बच्चा बोले छिया। আরে বাবা না, ভাবলাম ডোমদের বিচারে এসে যখন কিছু দিতে পারলাম না, হ্যাঁ। তো দুটো শুয়োরের বাচ্চা ओ ডোমের গুষ্টি বেচি। अरे तो हमरा के गुष्टी बेचबा? আরে হুড়কি লিখিস কেন রে? है ना, है ना। মারছিস কেন, কি ব্যাপারটা? गुष्टी बेचबा हमर तू? कुश्ती के तू बेच ले छिया मर दे। তোদের গুষ্টি আমি বেচতে চাইলাম? हां अभी तो बोल ले छिया। ছি ছি ছি। আরে বাবা, আমি বললাম যে কিছু যখন দিতে পারবো না, 2 কিলো মিষ্টি দিব। ओ ठीक ठीक छे। খাবি? हां মুখটার মাপ দে। হ্যাঁ? আয় আয়, মুখটার মাপ দে, আয়। ঠকাবে আমাকে, আয়। भौजी तू घर जा, हम घाट में जा रहे छिया। हां ঠিক আছে যাই। चल चल भैया घाट में चल। चल चल चल। हाँ चल भैया। अरे कौन आले छिया हो देख। केने से रे? हाँ केने से आज? एने से आले छिया, कौन आले छिया देखो कटे। अरे हिले तारे हम मालूम नहीं के चले छिया। मालूम नहीं किसी हाँ। तो एक काम कर, कौन छिया वो, भाई- कौन चीज छिया। से हाँ? जल लिया से ठीक छिए अच्छा। तोरा काम मसना हाँ, चढ़ाए। जल- हाँ वो हाँ ले तो दे पटाबेन। हेलो हेलो। तू कौन छिए माई। আমায় চিনতে পারলি না রে ভক্ত?
तुम कौन छे हो? আমি মহাদেব রে। महादेव। হ্যাঁ, ठीक छे। তুই তো আমায় গাঁজা দিতে চেয়েছিলিস। हाँ गांजा खत्म हो गेले छे बाबा। গাঁজা দিসনি কেন রে? हाँ गांजा खत्म हो गेले छे, छोटू खाई लेले छे सब। ও, গাঁজা দিতে পারবি না? हाँ তাহলে এক কাজ করিস, কালকে তুই আমাকে একটা হুক্কা এনে দিস রে, আমি হুক্কায় খাবো। हाँ ठीक छे। ए भैया, पीछे पीछे मारता रे। कौन मारता रे? धक्का मारता। ओरे ओरे तू कौन छे हो? এই বালক, তুই আমায় চিনতে পারিস নি রে বালক? ना আমি মা মনসারী। माँ मनसा। प्रणाम माँ मनसा। तो गोड़ लागे छियो। আচ্ছা ভক্ত, তুই তো আমায় সুবল, পাঠা দিতে চেয়েছিলি, সুবল কিন্তু মাস্টার সুবল। পাঠা কেন দিসনি রে? पाठा पैसा नहीं के छिया, पाठा कहाँ के कहाँ से किन ले छिया? ও, পাঠার দাম বেশি। তুই তাহলে কালকে এক কাজ করিস, ওই খাসির ছাট আর ভুটি আমাকে দিতে দিস রে। ठीक छे हो। আমি এখানে ছিলাম না রে, আমি এখানে ছিলাম না। कहाँ रह ले छिया? হ্যাঁ, ওই দুলালের দিদা ওই ঘাস কাটতে গেছিল, कहाँ? ওই খাড়ির ধারে। खड़े करे। হ্যাঁ, আমি তখন আলে শুয়েছিলাম রে, ওই আলে শুয়ে থাকতে থাকতে আমাকে বস্তাতে পুরে নিয়ে এসেছে। আমায় মানে না রে, মানে না। शांत हो जा যাচ্ছি, भाई। শিখে যাচ্ছি। तू आप कौन छिए भाई हो? हम शशान काली छियो रे। शमशान काली। तू हमरा के काहे बुला लिए छे बोल? बुला ले छिए, कौन छिए घाट में होते? ओ, घाट में रुक। सुखना धूप ले, सुखना धूप। बोल कौन छिए घाट में? घाट में ये नदी का पानी में एक जन्म दुखी भसल भसल आवाज छिया रे। वो जन्म दुखी छियो। ओकरे बाद ओकर गोद में कौन छिए? ओकर गोद में, ओकर गोद में शांत हो जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा। ओकर गोद में, ओकर गोद में ओकर मोरा पति छिया रे, मोरा पति छिया। हाँ ठीक छे। अब मसना उतार दिए छे। आल बिस काल बिस सोरसा बाटा पकाई बिस, पकाई बिस। बाप रे, 3-4टा भूत चले আসছে একবার আমার মারদা। अरे भैया, कौन छिया रे? ये जन्म दुखी छे भैया। जन्म दुखी। हाँ घाट घेर घर घेर 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 घेर। কে গো? हम पाटो नहीं छी। পাঠক, हाँ কেন এমনি ভাবে আমার এই পদরত করে রয়েছো বাবা? सुनो माई, हमारा घाट पार होके जाए तो कोड़ी लगेगा माई। করি, हाँ কিন্তু দেবার মতো করি তো আমার কাছে নেই। কি করে আমি তোমাদেরকে সে করি দেব? सुनो माई, तुम हमरा के कोड़ी नहीं देवे तो हम कैसे छोड़बे तोरा घाट? तुम ये गांव में जाओ, अरे घाट में आदमी सब नहा ले आसबे, तखन তুমি সবার কাছে ভিক্ষা করে নিবে মা। বেশ বাবা, আমি এই মুহূর্তে যাব সব বাবা মার কাছে, সেখান থেকেই পারের করে নিয়ে আসবো। ওগো বাবা মায়েরা, ওগো নগরবাসীগণ, সকলেই জানো গো ঘাট পার হয়ে যেতে গেলে পারের করে দিতে হয়, কিন্তু এই হতভাগী অভাগীদের কাছে তো কিছুই নেই গো। শুধু মৃত স্বামীকে বক্ষে লয়ে আমরা আর সাগর জলে ভেসে যাচ্ছে মা। আজ এই বিপদের দিনে আমার এই ঘাট আমায় পার করে দাও গো, আমায় একটি করে পয়সা ভিক্ষে দাও। ও আমি করি কোথা
হতভাগ্য কপাল, যে কপালে দুঃখ লেখা আছে সে কপালে কি সুখ চাইলে সুখ পাওয়া যায় না। ভিক্ষেই তো চেয়েছি, অট্টালিকা কারো কাছে চাইনি গো। পারের করে চেয়েছিলাম, পারের করে চেয়েছিলাম এই কারণে স্বামীকে নিয়ে সাগরের জলে ভেসে যাচ্ছি। দেবার মতো ক্ষমতা থাকলে আমি নিজেই দিতাম মা, কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতাম। আমি যে এতই অভাগিনী, আমার কপালে যে এমনই লিখন লিখেছিল যে কেউ এসে যে একটি পয়সা ভিক্ষে দেবে সে মানুষটা এই পৃথিবীর মুখে নেই। হায় রে কপাল। ওই আমি আপনারা সবাই বসে, আজকে আমাদের শেষ বা বিদায় রজনী। আমি সত্যি সকলেই যেন স্নান করতে এসে আমায় একটি করে পয়সা ভিক্ষে দিয়েছিল। এই ভিক্ষে আমি পারের কড়ি হিসেবে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে যাব সাগরে জলে ভেসে। ওগো বাবা, না গো বাবা, এনেছি আমি পারের কড়ি। দে রে মাই। হারে ভাই, এ ঘাটের কড়ি আমরা না নিলেও পারতাম রে, কিন্তু জানিস রে মাই, এই ঘাটে কড়ি দিয়ে পার হয়ে গেলে যে পার ঘাটের যে একটা পাওনা থাকে সেখান থেকে তো মুক্তি পাবে। সত্যি না বাবা, তাহলে এবার আমায় পার করে দাও, আমি যেন স্বামীকে নিয়ে সে দেবতানগরে গিয়ে পৌঁছতে পারি। ঠিক আছে রে মাই, আজ আমি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করব, যে আশা নিয়ে ভেসে যাচ্ছে সে সাগরের জলে ঠাকুর যেন ওদের আশা পূর্ণ করে দেয়, এই কামনাই করি আমি ঠাকুরের কাছে। সত্যি গো, জীবনটা যার ব্যথায় ভরা, সে জীবনে কি সুখ চাইলে সুখ পাওয়া যাবে? আমার কপালটা সেই ব্যথায় ভরা জীবন নিয়ে আমি এই সাগরে জলে ভেসে যাচ্ছি। জানি না কতদিন সাগরে জলে ভাসতে হবে আমার। জীবনটা যার ব্যথা সুখ চাওয়া তার কেন বন্ধু ভালোবেসে ফোটালে কেন বন্ধু